Кино сар шуд. Yes, kamera. Sahne 26, 4, 12. Hollywood kanal çalışıyor. Кино сохтан осон нест. تحریک روی خوب میشن یعنی اونها یک دلیگه‌هاشون رو پر میکردن یک دلیگه‌هاشون رو کامل میکردن ایلیکاش پر میشد کار اثره و کامera شب تیشینا بچه آزاد بیمالو رفته سلام علیکم. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайр бошад. айни ҳол мо дар маркази шаҳри душанбе қарор дорем, албатта дар рафти навори силсилафилми экрана аллакай шумо пай бурдед ки чия, яъне ки айни ҳол тамоми мардум гӯшаш ба экрана, ки ҷойде боша ҳамин шон ҳами экрани телефон дорем. махсус барои ин филма барои ҳам хай гирифтаистем ки доғи рӯзай режиссёруш ҳунарманди ҷавон Муҳиддин Музаффаров соли пеш дар сурх синема буд. айни ҳол роҳбари киностудияи доуфилм мезанем ё ки экран бизанем дар ютуб канал, албатта ки мегӯя аллакай се серияша се қисмша. қисми аввалша шумо метавонед ки дар ютуб канал яъне доуфилм зада дар онҷо даромада тамошо мекунед қисми якуми филми экрана ва айни ҳол мо дар процесси идомаи филми экран қарор дорем, яъне ду қисми дигаро мо ба навор гирифтаистем. худохоҳ рӯзҳои наздик сабти филм ба анҷом мерасад. албатта ки тамоми ҳунармандо сарҷамон будан, ай блогерҳо ҳам даъват кардагианд, ҳама аллакай омода муборак бошад ин коре ки шумо пеш гирифтем. бениҳоят ба мо ҳам писанд омад, мо бовар дорам ба халқ ҳам писанд меояд. ягон суханак дошта бошед ташаккури зиёд. ман фикр мекунам имрӯз рӯзи як таърихӣ аст барои он ки байни кинематографистои тоҷик ва ассотсиатсияи блогерон як мост сохта шуд, яъне ҳамкорӣ оғоз шуд. мо бисёр мехостем ки байни ҷавонои пешсафу ҷавонои болояқоти тоҷикистон як иттиҳодияи дӯстӣ бовуҷуд биёд. ин бисёр як қадами муҳим аст ва умед мекунам ки ин ба ҳам омадани мо як филми хуба таваллуд мекунад, то ин ки барои ҷавонон, барои тарбияи насли наврас хизмати ро иҷро бошед. бозам муваффақ бошед. ташаккур барои ташриф. خب اومدم اینجا حیاتی پس پردهش که ممکن نیست که من مخصوص برای شما پردازش کنم ببینید که چقدر کار میکنن، چقدر زحمت میکشن. من این طرف هر یک کلمه همین کار اساسیت بلوگرها سرجم بیا برادر بیا اینو پی علکای همه برادرها اومدن. مرحبا. سلام علیکم. بیا دکتر بیا. و دوستان عزیز پیگیر کانالای ما باشید. ولی شیگاپا میشود همش برنامه میگیریم. هر یک واقعه‌هایی که اتفاق نویسنده‌ها مثلا میکرد و اتفاق نویسنده‌ها به اتفاق رسوم‌ها میومد، اتفاق مثلا تئاترال‌ها میومد، اتفاق کینماتوگرافیست‌ها میومد. یعنی بین اتفاق‌ها پول بود، ماست بود و اونها همیشه گپ یک دیگه‌هاشون میشنیدن یا یک اختراع‌کاری یک دیگه‌هاشون با خبر میشدن. یک رمان خوب میبرامد، همه میدونید که رمان خوب برآمده است، اون خواندن در کار. یا یک کینوی خوب میبرامد، یکم شده همون روبرهای اساسات‌ها و
иттифоқҳо медид. Яъне дидан чӣ ба кадом маъно закрити показ мешуд. Закрити показ мешуд, масалан рассом аз лиҳози рассомӣ мегуфт ки ман маслиҳат метиҳам ки шумо ҳамин ранга камтар истифода кунед. ҳамун сиреноголовия дар беруниам медидагӣ мешавад, дар байни домҳоям айнӯҳо меташ мепартов сиреноголовия тебе убиюфта охири филма. яъне ин падару модару ино бехабар монд ки ин бача чӣ қадар бачаҳои мои дигар инҷа контрол инҷа тарбия мекунад. мо фикр мекунем ки мо бачаҳо мо хона мо тарбия карда шудем, на самом деле мо кор ки бадем бачаҳои мо ки тарбия карда шуданд мефаҳманд ҳамин гуна фикр доранд. ҳамин филм бояд вайҳоя ба андеша водор кунад ки бародари азиз ин хел нест. вай мебиёд ин амрӯз шабнишини бачаҳои блогерҳо мумкин ки як акои бахтиёр роҳбари ассоатсия як ҷиҳ задагӣ як суҳбати имсолаи 2025 нақша кино сохтан осон нест. اینجا در رفت کینو ایده که وقتی کینو بود یا هم خیلی بیستم رفت کینو ده هم خیلی بیستم حسین هر یه همه گپای 18 پلوس رفت پول بود ماست بود و اونها همیشه گپی یکدیگه‌هاشون رو میشنیدن یا یک اختراع‌کاری یکدیگه‌هاشون رو باخبر میشدن. یک رمانی خوب میبرامد همه میدونید که رمان خوب برآمده است اونها خوندن در شد یا یک کینوی خوب میبرامد یکم شده همون روبرهای اساسات‌ها و اتفاقها میدید. یعنی دیدن چی به کدام معنی ذکریتی پکاز میشد. ذکریتی پکاز میشد مثلا رسام از لحاظ رسامی میگفت که من مصلحت میتونم که شما همین رنگ کمتر استفاده کنید یا اینکه یک رمان نویس میگفت که همین جمله های اگر شما تحریک کنید خوب میشه. یعنی اینها یک دیگه‌هاشون رو پر میکردن یک دیگه‌هاشون رو کامل میکردن ایلیکش پر میشد کار اثر و فرق نه رمان میواد کارتینه میواد فرق نه بعد پیشکش جامعه میشد. خاصی همین چیز اگر اهمیت داده باشه اونقدر نیست. من میبینم که مثلا اینا غالب اینو بعضی فیلم ها میکنن بعضی ویو میکنن اینو فکرهای ما نمیگیرن. یعنی برای چی نمیگیرن؟ برای اون که کاربوت ما یهو با نداستوک نیه. ممکن اینو فکر میکنن که وای ها خیلی وای بچه مویدیم مثلا سیماک دیگه میزنن ما چیدا که بیامون رفتار میگیرن. یا اینکه ما رژیسور دیگر رژیسورها میگن که درباره فرض کردیم بلوگرها فیلم ثبت کردیم فکر بلوگرها نمیگیرن میگن بیامون ما میتونه از من میگم گپی من میگیرم نمیگیرم. یعنی هر کس در به فکر خود گمان دارد از این چیز اون چیزی که موادی که غذایی که پیشکش مردم میشود همون ضرر میبینه همون صفات ضرر میبینه در نتیجه جامعه ضرر میبینه. من فکر میکنم وقتی که مثلا من یکمین بار همین کینوستودیو دو فیلم کردم قریب 10 تا مکتوب با وزارت کارهای داخلی با وزارت تندرستی با کمیته ورزش سیاحی پیشنهاد کردم رفته راهبراشون که وزیر کارهای داخلی و همه راهبرا که رفته گفتم که من این کارهای ما این فیلم ما فلشکبر ما آماده هستیم که ایدئولوژی سمت شما با کمک کنیم. مثلا ما دلهای ریال شدگی شما در سطح جهانی میتونیم فیلم کنیم. ما میتونیم قهرمانی هایی که دکترای شما همه ساله میکنن میتونیم ما فیلم کنیم. همین چیزا با من اونقدر حالی جواب نگرفتم. ممکن که من باور دارم که این به جواب میگیریم این کارا میکنیم برای اینکه ما در فکرش هستیم. اینه یک چیز بسیار هم بد این پراکنده بودن است. وقتی که ما مثلا من باور دارم که روبریت های همه سمت ها آدمای با اثر ما رسالت خودشون رو میدونن و کرده ایستادن لیکن پراکندگی همین که باید بعض چیزی نمیدونن کرده رفتن میگن. فکر میکنم که امروز اکای بختیار رحمتی کلام شما و همه آنهایی که درباره شما بودن این فکر دستگیر کردن. این یکمین قدم همکاری ما این چیز باید تولد کند ایده های خوبه فیلم های خوبه یا اینکه مثلا شاید با اساسات شما چهاربینی های شما
фикрҳои мою корҳои мо дар кор шавад, мо ҳам дар кӯшиш моем. яъне чизи хубе ба фикри ман дастгирӣ кардан дар кор. Масалан, Сергей Безлуков як рӯзи кориш, як рӯзи сменаш аз 500 то 700 ҳазор рубл аст. Рубле ки он доллари имрӯза кате не, он бештара кате. ва мо вақте ки Сергей Безлуков вохӯдем ва гуфти, ман гуфтам ман шумо баъзан филмҳои ман вигика тамом кардам, студентҳоам мебинам гуфтам. Баъд ва як гапи зур гуфт. Ман гуфт кори як рӯзи кори ман 500-700 ҳазор ай гуфт. Хай қимат аст гуфт. Лекин ман барои идея шуда мерам баъзе филмҳо ба. Ман пулаша фаромӯш мекунам. Барои он ки вай идеяш ҳам мана актёрима мекушояд, ҳам як филми хуб мешавад, ҳам ҳамун тақдири ҷавон ба як талчок мешавад. яъне баъзе чизҳои ҳама чиза пул кати чек ката намешавад дигар. баъзе чиза ҳаст ки вай баҳош нест. яъне ман фикр мекунам ки мо ҳамун ценноста якҷоя таваллуд кунем. мо медонед одами ба ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад. одами ба ақл ҳамоне ҳаст ки ва дар ин филм главный рол Амирҷон Ашурофаӣ напардид. салом алейкум ба ҳама дӯстон, ба ҳама нафароне ки пайваста дастгирӣ мекунед саҳифаи бародари азизи мо Дустур Шарифовро. ба ҳаматон дуруду салом мегӯям ва як филми бисёрам хуб ба навор гирифтааста. дар имрӯз ҳама дӯстону ҳамаи азизон дӯсти ман Сулаймон ки мо ҳарду нақши асосиро дар инҷо бозӣ мекунем. яке роли фиребгар, дигаре як ҷавони хубро барои хаяки ман дар роли фиребгар бозӣ кардам. ва фикр мекунам ки як филми хубу дидари барои ҳамаи азизон мешавад. фақат интизор барои кор имрӯз акай дистуриён дар ин филмро ҳамроҳӣ мекунад. генерали театрагор рафте. рафте. Данотон кӯшиш кунед, чизои хуб кунед. Блогер будани масъулият ай. ҳамин масъулият ай даст натем. масъулияти чӣ? ай шумо як чӣ бояд бомӯзон. мо намегем ҳаҷвнигор ҳаҷв катна дар самти ватандӯстӣ боша ҳаҷв кати нишон диҳад. чизои соз кунед ва кӯшиш мекунам набошед. барои кӯдакҳо шумо камера шот. тишина бачаҳо. озод бемалол рафе. салом алейкум мозинаи гиромӣ, муҳтарам ҳамкасбо. дар самти ҳамин соҳае ки мо интихоб кардагем мехом як ду нуқтаро гуфта бигзарам. блогер Yes, kamera. Sahne 26, çor yak 12. Hollywood kanal çalışıyor. Zaynab hat ateşliyor. Zaynab mı koşuyor? Hollywood. Язык не